الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. درود پاک. اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ مختصر مفہوم بیان ہو چکا. سورۃ الفاتحہ تو بعد سورۃ البقرہ ترتیب دے لحاظ نال قرآن پاک دی دوسری سورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کی تھی مدینہ دے اندر سب تو پہلے سورۃ البقرہ نازل ہونا شروع ہوئی. تو یہ سورت مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ دی 286 آیت ہے اور 6221 اس سورت کے اندر کلمات ہیں اور 5500 اس سورت دی حروف ہیں. سورۃ البقرہ دے فضائل احادیث کے اندر بہت زیادہ ذکر ہوئے. چند فضائل سورۃ البقرہ دے میں تھوڑے سامنے ذکر کرسا. حدیث کے اندر آیا ان لکل شیء سلاما وَإِنَّ سَلَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. کہ ہر چیز دا ایک بلند حصہ ہوندا ہے اس دی اونچائی ہوندی ہے. جویں اٹھ دے جسم دے اندر اٹھ دی کوہان جیڑی ہے او اونچا حصہ ہے اونٹ دا،
جویں اٹھ دی کوہان اٹھ دی پہچان ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ قرآن پاک دی بلند اور اونچی صورت ہے۔ اور فرمایا کہ سورۃ البقرہ جویں خیمہ ہوندا ہے اور خیمہ اپنے چاروں طرفوں اپنے اندر والا نو گھیر گھندا ہے، محیط ہوندا ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ بھی خیمہ دی مانند ہے کہ قرآن پاک دے اندر جتنے بھی مضامین ذکر کیتے گئے کوئی مضمون ایسا نہیں جیڑا اجمالاً یا تفصیلاً سورۃ البقرہ دے اندر ذکر نہ ہویا ہو۔ تو فرمایا سورۃ البقرہ خیمے دی طرح ہے کہ پورے قرآن پاک دے مضامین اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتے۔ اس سورت نے پورے قرآن دے مضامین دا احاطہ کیتا ہویا ہے، گھیرا ہویا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے 2000 احکامات ذکر کیتے۔ کتنے؟ 2000 احکامات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دے اندر ذکر کیتے۔ 1000 امر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 حکم ذکر کیتا انساناں نو، احکامات دسے کہ ایک کام کرو۔ 1000 اوامر ذکر کیتا اور 1000 نواہی ذکر کیتی۔ 1000 ایسا مسئلہ بیان کیتا، ایسا حکم 1000 بیان کیتا کہ انہاں دے کولوں بچ کے رہو، انہاں دے کولوں رک کے رہو۔ تو فرماندن 2000 حکم اللہ تعالیٰ نے اس سورت بقرہ دے اندر نازل کیتے۔ اور بھی احادیث دے اندر اس سورت دیاں بہت فضیلتاں ذکر کیتیاں گئیاں۔ حدیث دے اندر آندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، جویں قبرستان سنسان ہوندے انہاں دے اندر کوئی تلاوت کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوندا۔ فرمایا قبرستان دی طرح اپنے گھراں نو غیر آباد نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھراں دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی کرو۔ اور فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ تلاوت کیتی ونجے اس دے اندر ایک ایسی عظیم آیت ہے، اس سورت دے اندر ایک ایسی آیت ہے جیڑی قرآن پاک دی ساری آیات دی سردار آیت ہے۔ فرمایا او سورت بقرہ دے اندر وہ آیت الکرسی ہے کہ جس گھر دے اندر آیت الکرسی سورت البقرہ دی تلاوت کیتی ونجے اس گھر دے اندر شیطان نس ویندے، شیطان داخل نہیں ہوتا۔ بہرحال سورت البقرہ بہت عظیم سورت ہے۔ قرآن پاک دے مضامین بھی سارے اس دے اندر ذکر کیتے گئے۔ تو فضیلت دے لحاظ نال قرآن پاک دی عظیم سورت ہے اور آیات دے لحاظ نال بھی قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت سورت البقرہ۔ اس دا 40 رکوع ہے، تقریباً 2.5 پاراں دی ایک سورت ہے۔ اور دوسرا اس سورت دا نام وجہ تسمیہ، اس دا نام سورت البقرہ کیوں ہے؟ باقرہ دا معنی
گائے ہوندا ہے۔ اس سورت دے 8ویں رکوع دے اندر گائے دا مفصل ذکر ہے۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اس نو اپنے بھتیجا نے یا بعد دن چچا زاد بھائیاں نے قتل کیتا، کیونکہ وہ مالدار ہے، اس دے کولو بہت بڑا مال ہے، انہاں اس وجہ دے کولو قتل کیتا کہ اس دا مال دے اسا کل وارث بن ونجے۔ تو اس لالچ دے اندر انہاں نے اس نو قتل کیتا، اور اے معاملہ چلدیاں چلدیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر جا پہنچا کہ بندہ قتل ہو گیا ہے اور اس دے مقتول دا قتل کرن والے دا پتہ کوئی نہیں، اس دے قاتل دا پتہ کوئی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ انہاں نو حکم دیو کہ ایک گائے نو ذبح کرو، اور اس گائے دے ذبح کرن دے بعد او دے گوشت دا کوئی ٹکڑا یا بعض آدن گاں دے دل دا ٹکڑا، بہرحال اس دے گوشت دا ٹکڑا اس بندے دے نال لاؤ جڑا قتل ہویا۔ جس وقت اس نو وہ گوشت دا ٹکڑا لایا ویسی تو اللہ دے حکم دے نال وہ قتل ہون والا خود زندہ ہو سی اور وہ خود اپنے قاتل دا دس چھوڑ سی۔ تو بہرحال بڑی کیل کال دے بعد انہوں نے گائے نو ذبح کیتا، گوشت دا ٹکڑا لایا، وہ بندہ زندہ ہویا اللہ دے حکم دے نال، اور اس نے اپنا مقتول قتل دس چھوڑا کہ کس میں نو قتل کیتا۔ تو اے واقعہ اس سورت دے اندر ہے، گائے دا ذکر ہے۔ اس واقعے دی وجہ دے کولو اللہ تعالیٰ نے اس سورت دا نام رکھے سورت البقرہ۔ اس سورت دی وجہ تسمیہ نہ رکھن دی وجہ کہ اس سورت دا نام سورت البقرہ کیوں ہے، اس دے اندر گائے دا ذکر۔ اس دے بعد اس سورت دا ما قبل سورت دے نال ربط کیا ہے، سورت الفاتحہ دے نال اس سورت دا جوڑ کیا ہے، اور بعد والی سورت سورت آل عمران دے نال اس دا کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے۔ تو ایک ربط اسمی ربط سورت دے نا دے نال ربط کیا ہے۔ تو پہلی سورت دے اندر بندے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا منگی ہے، اپنے رب دیاں تعریفاں کر کر کے کہ یا اللہ میں من گتا کہ پوری کائنات دا رب، پوری کائنات نو پالن والا بھی تو ہے، رحمان اور رحیم بھی تو ہے، دن قیامت دا بادشاہ اور مالک بھی تو ہے۔ میں وعدہ کردہ میرے اللہ جدہ انہاں ساریاں صفتاں دا مالک تو ہے، تو عبادت دے لائق بھی صرف تو ہے، اور مدد بھی صرف تیرے کولو اسا منگتا۔ اے رب دیاں تعریفاں کرن دے بعد انسان نے اللہ تعالیٰ دے کولو درخواست کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم تے سانو پکا رکھ، صراط مستقیم تے سانو پکا رکھ۔ تو اس سورت دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اگر صراط مستقیم تے پکا راون ہے تو صراط مستقیم تے پکا راون واسطے ایک کتاب ہے لا ریب کتاب۔ اگر اس کتاب نو پڑھتے رہو، اس کتاب دے مطابق عمل کیتا تو تسا ہمیشہ صراط مستقیم تے پکے رہو۔ اگر قرآن پاک دے کولو ہٹ گئے، قرآن پاک نو چھوڑ دیتا، قرآن پاک دے عمل کرنا چھوڑ دیتا، یا قرآن پاک دے بعض احکام مننے اور بعض دا انکار کیتا، تو فرمایا صراط مستقیم تے تسا پکے نہیں رہ سکتے۔ صراط مستقیم تے
سیدھے راستے تے اگر پکا راونے تو اس دی ایک کوئی حل ہے، فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب کتاب، اس تے عمل کرنا بھی تھوڑا کام ہے، اس نو سمجھنا بھی تھوڑا کام ہے، سمجھ کے پڑھنا تھوڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں صراط مستقیم تے پکا کر چھوڑ سی۔ اور دوسرا اس سورت دے اندر، سورت الفاتحہ دے اندر انسان نے وعدہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ دے نال کہ ایاک نعبد، اے اللہ اساں عبادت صرف تیری کرسا، ولا نعبد غیرک، تیرے علاوہ کسے دی اساں عبادت نہیں کرنی۔ تو اس سورت دے اندر فرمایا کہ جس طرح یہودیاں نے گائے دی عبادت کرنی شروع کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام دے ونجن دے بعد سامری نے ایک بچڑا تیار کیتا اور اس دے وچوں آوازاں آئیاں، یہودیاں نے اس دی عبادت شروع کیتی، اس دے سامنے جھکنا شروع کر دیتا۔ اور ان یار مشرکین دا بھی نظریہ ہے کہ وہ جس وقت بارش دی انہوں نے ضرورت ہو گیا تو گائے دے پوچھل دے نال، دم دے نال گھاس اور کچھ چیزاں بن کے اس نو اگ لیندے ہیں، اور انہوں نے نظریہ اور عقیدہ آئی کہ جس وقت اس نو تکلیف ہو سی، گائے چیخو پکار کر سی، اللہ تعالیٰ اس دی چیخو پکار نو سن کے تے بارش دی سی۔ تو مسلمان بندہ اللہ دے نال وعدہ کردہ ہے کہ ایاک نعبد، یا اللہ اسا صرف تیری ہی عبادت کرسوں، ولا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، اسا گائے دی پوجا کدا بھی نہ کرسوں یا اللہ جس طرح گائے دی عبادت یہودیاں نے کی۔ اور اگلی سورت آل عمران دے نال بھی اس دا ربط کہ آل عمران دے چند بزرگاں دی نصارہ لوگ، عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، انہاں دی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو مسلمان وعدہ کردہ ایاک نعبد، یا اللہ اسا صرف تیری ہی عبادت کرسا، ولا نعبد، اور اسا عبادت گائے دی بھی نہ کرسا جیسا کہ یہودیاں گائے دی عبادت کی تھی، ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اور آل عمران دے بزرگاں دی اسا پوجا پاٹ نہ کرسا جیویں یہود و جس طرح عیسائیاں نصارہ لوگاں نے کی تھی۔ تو یہ دوسرا رابط ہو گیا سورت دا ما قبل دے نال اور ما بعد دے نال۔ اور تیسرا رابط اس سورت دا خلاصہ سورت الفاتحہ دا مرکزی مضمون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اسا صرف تیری ہی عبادت کرسا اور مدد بھی صرف تیرے کولو ہی منگسا۔ تو اسے دعوے نو اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ دے اندر بھی ذکر کیتا، اور ترائے مقام تے اس دعوے نو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ عبادت دلیک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات۔ تو سورت البقرہ دا بھی مرکزی مضمون کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے کوئی بھی لائق نہیں، اس واسطے پہلی جگہ دے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تیسرا رکوع شروع ہو رہا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب دی جس رب نے تھانوں پیدا کیتا۔ پہلی جگہ اتھے ذکر کیتا، پھر دوسرے مقام تے اسے دعوے نو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا، دوسرے پارے دا تیسرا رکوع ختم ہو رہا، آیت نمبر 163 صفحہ نمبر 23 دے اتے، اتھے بھی اس نو ذکر کیتا، اس دعوے دا اعادہ کیتا، فرمایا الہکم الہ واحد، لوگو تھوڑا الہ مشکل کشا عبادت دلے ہکو الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس الہ دے علاوہ اس
اللہ تعالیٰ الہ ہے جیڑا اس تو علاوہ کوئی الہ نہیں. تو اس جگہ دوتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دعوے نو پھر ذکر کیتا، اس دا اعادہ کیتا. پھر تیسرے پارے دے اندر ابتدائی صفحے دوتے آیت الکرسی شروع ہو رہے. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ او ذات ہے کہ اس تو علاوہ الہ کوئی نہیں. تو ترائے جگہ دوتے اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے اندر اس دعوے نو ذکر کیتا. تو پہلی سورت دے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورت البقرہ دا مرکزی مضمون بھی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. تو سورت البقرہ دے اندر بھی ترائے جگہ دوتے اللہ تعالیٰ نے اسے دعوے نو ذکر کیتا کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. اور سورت الفاتحہ دے اندر ترائے جماعتاں دا ذکر ہے. پہلی جماعت کہ جنہاں دوتے اللہ تعالیٰ دے انعامات ہوئے، دوسری جماعت جنہاں دوتے اللہ تعالیٰ دا غضب ہویا، تیسری جماعت جڑے گمراہ ہوئے یعنی منعم علیہم جماعت انبیاء صدیقین شہداء صالحین دی، اور دوسری یہودیاں دی، اور تیسری نصارہ دی. اس دا ذکر ہے سورت الفاتحہ دے اندر. تو اس سورت دے اندر بھی انہاں نو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا. پہلی جماعت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون دے اندر پہلی جماعت دا ذکر فرمایا. پھر اگلے صفحے دوتے ان الذین کفروا سواء علیہم، اس ان آیات دے اندر دوسری جماعت دا ذکر کیتا. پھر رکوع دے کولو ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین دے کولو تیسری جماعت دا ذکر کیتا. تو اے بھی ربط ہے پہلی سورت دے نال سورت البقرہ دا. تو اس سورت دے دو حصے ہیں. پہلا حصہ سورت دی ابتدا کو گن کے دوسرے پارے دے صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 177 تے ختم ہو رہا. رکوع نمبر 5واں ختم ہو رہا، 6واں شروع. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اس دے کولو سورت دا دوسرا حصہ شروع ہو رہا. تو سورت دے دو حصے، پہلا حصہ ابتدا کولو اولئک هم المتقون تک، اور دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تو لے کے سورت دی آخر تک. پھر پہلے حصے دے اندر دو مضمون ذکر کیتے گئے، توحید بھی ذکر کیتی گئی اور رسالت انبیاء دی صداقت نو بھی ذکر کیتا گیا. اور دوسرے حصے دے اندر جہاد دا ذکر ہو رہا. پھر جہاد واسطے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کرنا، اس دا بھی ذکر ہے. پھر جہاد بھی یہ نہیں ہو سکتا جس وقت تک مسلمان ایک دوسرے دے نال منظم ہو کے نہ رہن، ایک جان بڑھ کے مسلمان نہ رہن. تو اس دے واسطے امور انتظامیہ دا ذکر کیتا، تنظیم دا طریقہ ذکر کیتا. اور پھر امور مصلحہ کہ اگر تنظیم بنانی ہے تو پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنا دل ٹھیک کرنا، اپنے اعمال ٹھیک کرنے ضروری ہیں. تو امور مصلحہ یعنی نماز، روزہ، حج، اس قسم دے احکامات ذکر کیتے.
کہ جس وقت انہاں نو اپنے سو انہاں تے عمل کرسو تو تنظیم تھوڑی ٹھیک ہو سی، جماعت ٹھیک بن سی، آپس دے اندر اتفاق پیدا ہو سی۔ جس وقت آپس دے اندر اتفاق پیدا ہوئے سی، توحید اور رسالت دوتے تھوڑا کامل ایمان بڑھ گئے سی۔ تو ایک خلاصہ ہے سورت دا، سورت البقرہ دے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ رب دی توحید نو، نبیان دی رسالت نو من کے منظم طریقے دے نال ایک دوسرے دے نال جڑ جاؤ، آپا دے اندر ٹھیک ہو جاؤ۔ جس وقت تسا توحید اور رسالت نو من گرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے کامل ایمان اور عمل جس وقت تھوڑا ہو وجنا ہے، تو پھر فرمایا جڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے دشمن ہیں انہاں دے نال جہاد اور قتال کرنا۔ تو اے سورت دا مختصر خلاصہ۔ سورت البقرہ دے فضائل، سورت البقرہ دی وجہ تسمیہ کہ اس دا سورت بقرہ نا کیوں ہے، اور سورت البقرہ دا ابتدائی سورت ماقبل سورت فاتحہ دینا ربط بھی، اور بعد والی سورت دینا ربط بھی، اور سورت الفاتحہ سورت البقرہ دا مختصر خلاصہ بھی کہ اس دے اندر توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ، امور مصلحہ ذکر کیتے گئے کہ جس وقت تسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو کامل ایمان اتے رکھ کے اس دے مطابق عمل کرنا ہے، پھر منظم ہو کے رب دے راستے کے اندر خرچ بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے دشمنہ دے نام تسی جہاد کرنا ہے۔ اگلے درس انشاءاللہ سورۃ البقرہ دا ترجمہ اور مفہوم